हाय फ्रेंड्स मु श्रुति आपण स्वागत करुच्ची आज एपिसोड को जहाँ ना हेउछि एठी हसिबा मना। तो चलतु आरंभ करवा आज ब्रेकिंग न्यूज। पुली पाई दुई बिलेई गंडगोल करुथिबा समय रे माकड़ मझिरु चकुली पिठा नहीं गायब। पुणी दुई बिलेई रागी जाई निकटस्थ थाना रे द्वारस्थ होइछि। कौन ताकू मिलिब कि नाय? 5 जन पिंपुड़ी सांग होई जाउଥିବା बेले चक्रांत करी ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଜନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ 2 ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 3। ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ଲଭର ଛେଳି ତାର ଏକ୍ସ ଲଭର ବୋଦା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ଦେଖିଦେଇ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ କରିଛି ମର୍ମଘାତ ଆକ୍ରମଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।